Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Kalau boleh, type dekat komen tu boleh ya. Before we start our session, boleh isikan Google Form kehadiran ada dalam live chat. Okay. Alright, so if you have any questions to ask, you can always write it atau type lah dekat live chat, or if you wish to join me in this in this session, if you wish to join me in this live session, boleh you can let me know. So saya akan PM kan kepada you all backyard stage. Siapa yang nak join dekat belakang tabir tu boleh lah. Tapi dia ada limit. Sekejap Ada limit, cuma 6 orang saja yang boleh join. So siapa yang betul-betul nak tanya soalan secara live tu boleh lah. Kalau you nak watch saja, just watch in the YouTube. Okay. So kalau nak join untuk tanya soalan, saya boleh je letakkan link tu dekat sini pun boleh je. So later on kalau dah settle explanation tu boleh je saya berikan link tu di sini. Tak ada masalah. Right? So bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright. So let's move on to topics that we are going to cover for this afternoon. So insyaAllah kita akan cover chapter 3, Urine Formation and Countercurrent. Next kita akan cover chapter 4, which is human kan, female hormone regulation. Most of you minta untuk explain pasal ovulation phase pula, ovarian cycle and so forth. So I think saya explain the whole female regulation process tu one by one with a bit of misunderstanding which saya jumpa dalam you all punya lab report. Right?
Next is chapter 6, which most of you asking about resting potential and transmission of impulse. So I covered that too. And finally adalah third line defense. Untuk third line defense, so kita akan cover yang tu juga. Ada yang nak tanya tentang MSc. So kita cover 4 chapter tapi dia agak banyak juga. Alright. So please bear with me insyaAllah. Okay. So if you have any question, as usual, terus je type soalan tu dekat ruangan komen. Okay, type je dalam live chat tu. So type je soalan dalam ruangan tersebut. So saya akan baca from time to time. Right, so bismillahirrahmanirrahim. So let's start with chapter 3, urine formation. So I think urine formation dia taklah sukar sangat untuk dijelaskan sebab dia agak straightforward saja based on this diagram. Okay, so ada 4 proses kan. It start with filtration, and you ada secretion, you ada reabsorption, secretion, and then finally adalah excretion. So filtration occur here, which involve glomerulus as well as your Bowman's capsule. Okay, so standard glomerulus, you ada afferent arteriole, you ada efferent arteriole. Okay, and you have the characteristics of glomerulus, characteristics of afferent arteriole and efferent arteriole as well. Okay, so dekat ultrafiltration ni usually kita akan kata dia punya pressure tinggi. Pressure apa? High hydrostatic pressure and high blood pressure. Kenapa pressure tinggi? Kerana diameter. Kerana diameter afferent arteriole lebih besar daripada diameter efferent arteriole. Okay. Next, other than that, what happened dalam glomerulus adalah the presence of podocyte dan the presence of slit, filtration slit. So that will allow small solute untuk keluar daripada glomerulus into the Bowman's capsule. Right? So basically, every small solute akan keluar. So filtration dia adalah unspecific. Okay? So that is filtration, the first step. Second step, dekat proximal tubule sama je dengan distal tubule pun, lebih kurang sama je. So sama je lebih kurangnya. Yang keluar ke sini adalah reabsorption, yang sini adalah secretion kan. Okay, yang ni adalah secretion, yang keluar balik ni adalah reabsorption. Okay, similarly lah sama. Yang keluar balik ni adalah reabsorption, yang masuk ni adalah secretion. Okay, so this one you kena tahulah kalau ada soalan tanya secretion yang berlaku dekat proximal tubule, you cerita pasal secretion. Kalau soalan tanya reabsorption, then you cerita pasal reabsorption saja. Kalau soalan tanya apa berlaku dekat proximal tubule, then you cerita pasal what happened in proximal tubule. So apa yang ada dekat sini, you akan cerita dia transport menggunakan active transport atau passive transport. So just refer to this diagram sahaja. You boleh dapat passive atau active. Okay. Next adalah dekat descending limb loop of Henle and ascending limb loop of Henle. So dekat descending limb, H2O akan keluar standard. Kalau H2O keluar maksudnya ada aquaporin. So bila H2O keluar ada aquaporin. So as filtrate move down the loop of Henle, dia punya concentration dia akan meningkat. Concentration of filtrate akan meningkat. So daripada low concentration dia jadi semakin pekat dekat inner medulla at the elbow of loop of Henle. Dekat elbow ni jadi makin pekat. Okay, however bila dia naik dekat ascending limb, at this point, loop of Henle only permeable to NaCl but not to water. So NaCl will leave the filtrate. So as the filtrate move up the loop of Henle, dia jadi semakin cair. Concentration dia semakin berkurang. Kenapa concentration dia berkurang? Sebab solute tu keluar. Solute keluar. Okay. Kalau you ada you letakkan gula batu contohnya dekat dalam air masak, let's say, so you kacau, semakin lama gula tu kat dalam air tu dia cair, so dia jadi semakin pekat kan. Tapi kalau you keluarkan gula tu, air tu taklah pekat pun, dia jadi cair je kan. So similarly NaCl ni as dia keluar, you punya filtrate akan jadi semakin cair. Dia samalah dengan kepekatan surrounding sebab cortex ni kepekatan dia lebih rendah berbanding dengan inner medulla. Right, so at this point dekat bahagian distal tubule sama juga reabsorption and secretion occur. And finally dekat
collecting duct, dekat collecting duct akan berlakunya penyerapan water, reabsorption of water. Most of water akan reabsorb dekat collecting duct due to the aquaporin and regulated by hormone. Okay, depends lah hormone tu diperlukan atau tidak. Kalau diperlukan, then dia akan reabsorb lebih banyak water. Okay, other than that, dekat bahagian collecting duct, urea akan keluar. Kenapa urea tak keluar dekat tempat lain? Sebab dia tak permeable. Tempat lain semua tak permeable kepada urea, only dekat collecting duct je yang boleh keluarkan urea. And this urea akan masuk balik dekat bahagian loop of Henle. Okay, tempat lain dia tak boleh masuk. So dia akan keluar dan masuk dekat loop of Henle. So bila urea dikeluarkan, bila dia diperlukan? Bila dia diperlukan? Bila inner medulla ni jadi cair. Bila when concentration of inner medulla is decreasing, when the concentration of inner medulla is decreasing, maksudnya there is a lot of water in the surrounding, then you need to remove urea. You need to remove urea into the surrounding so that concentration of surrounding tu can be maintained. High concentration of inner medulla can be maintained. Right? Okay. Any question at this point dekat formation of urine? Kalau ada soalan, type dekat dalam komen. Okay? Alright, so kalau tak ada, move towards the second part, which is the countercurrent. Countercurrent. Ada soalan? Tak ada kan? So if no, I'll move to countercurrent side. No, side. Alah. Okay, I'll move to countercurrent. Kejap. Okay. Okay, so for countercurrent mechanism, I used to tell you that there are two types of countercurrent mechanism. Satu adalah loop of Henle itself. Satu turun, satu naik. The other one is vasa recta. Vasa recta pun satu turun, satu naik. Dan kalau you tengok vasa recta dengan loop of Henle, vasa recta turun, loop of Henle naik, loop of Henle turun, vasa recta naik. So it is countercurrent lah. So countercurrent multiplier refer to loop of Henle, to be exact the ascending limb loop of Henle. Okay, ascending limb yang thin dengan thick segment tu. Kalau countercurrent exchange ni refer to vasa recta. Refer to vasa recta. Okay. Apa benda vasa recta ni? Vasa recta ni the capillary lah, the blood capillary surrounding the loop of Henle. Okay. Clear balik. This. Okay. So now if you look at loop of Henle itself, dekat bahagian loop of Henle, the descending limb loop of Henle akan release water. Dia akan release water, H2O. Ascending limb loop of Henle akan release NaCl. Okay, so even though satu release water, satu release NaCl, but it do not disturb any concentration of interstitial fluid. It do not change concentration of interstitial fluid. So let's say dekat interstitial fluid ni, dia punya concentration 600, moving down towards inner medulla, concentration dia increase kepada 1200 contohnya. Walaupun dia release air at the descending limb loop of Henle, but still at ascending limb, we remove solute. So bila kita remove solute dan juga air, basically we do not disturb any of the any of the concentration of interstitial fluid. Okay, so satu turun, satu naik. Dan kalau you tengok dekat bahagian yang turun ni, Allah jadikan dia release water because dia mesti hyperosmotic to the surrounding. Kan, jadi dekat bahagian bawah ni, as the inner medulla ni, dia lebih pekat. Jadi urine pun bila dia turun, dia perlu pekat. Right? As the filtrate move down
loop of Henle, it releases water so that the concentration of filtrate is always more concentrated than the surrounding. More concentrated atau similar to the surrounding. Okay, so bila naik dekat ascending limb loop of Henle, it must release solute. It must release solute. It must release solute. Tapi bila dia release solute, dia punya concentration jadi lebih rendah. Concentration jadi rendah. Okay, compared to surrounding. Jadi dia mesti release solute juga. Therefore, at this point, dia jadi countercurrent multiplier system. Why? Because at this point, when concentration of filtrate is lower than the surrounding, NaCl is transported by active transport using ATP. So that's why kita panggil dia countercurrent multiplier. Multiplier refer kepada the consumption of ATP. Okay. Next, when we took into consideration vasa recta, we knew that blood moved from artery to vein. Kita tahu blood bergerak dari artery pergi vein. So you see dekat loop of Henle, ascending limb, dia release NaCl. And this NaCl will be absorbed by the artery. NaCl ni akan absorbed by artery. Okay. So bila vein absorb NaCl dari artery, darah tu jadi makin pekat kan. So bila dia move towards the vein dekat descending limb loop of Henle, dia absorb water pula daripada the loop of Henle. Jadi darah yang pekat tadi tu akan jadi seimbang balik lah, because it absorb water from descending limb of loop of Henle. Okay, so dekat blood vessel, dekat blood capillary, diffusion akan berlaku by passive transport. Sebab dia capillary, dia hanya ada one cell thick, so diffusion berlaku by passive transport. Okay, so vasa recta dan juga loop of Henle dua-duanya memberi ciri counter current, but the loop of Henle will give the characteristic of countercurrent multiplier system due to that kita ada active transport at thick segment, so that NaCl will be released. Okay, so far ada soalan untuk countercurrent. So jom tengok soalan yang ada daripada buku. Okay, saya rasa saya tak bincang kot dalam kelas. Kalau untuk kelas saya lah, rasa saya tak bincang soalan ni dalam kelas. How L maximize the reabsorption of water by using countercurrent multiplier system. So dia tanya L. Alamak, cerita L ni adalah loop of Henle. Ampun. L ni adalah loop of Henle. LOH. Loop of Henle. Entah. Loop of Henle. Mana thick segment ke thin Sekejap dua-dua. Loop of Henle. L ni dia buat dua-dua. The thin segment, the descending dengan ascending limb. So dia tanya pasal reabsorption of water by using countercurrent multiplier system. Reabsorption of water berlaku dekat descending limb. So macam mana you nak kata dia maximize reabsorption of water menggunakan countercurrent multiplier system? Dia mesti cerita pasal NaCl, lepas tu dia mesti cerita pasal macam mana dia tak affect the surrounding punya concentration. Okay, you can write your answer in the comment. Anyone? Kalau ada jawapan daripada you punya nota, you punya workbook, you can put your answer before saya reveal macam mana nak jawab soalan ni. Letak jawapan dulu baru saya proceed. Jawapan, anyone?
Alright, ada jawapan dah. Okay, so jawapan yang pertama, jawapan yang pertama adalah descending loop of Henle, water leave by osmosis due to the presence of aquaporine. So tu point yang pertama. Dan sama juga the second answer cakap benda yang sama. Point yang pertama. Next answer, this one, they add on satu lagi point. Making the concentration of filtrate is very concentrated at elbow of loop of Henle. Okay. So next, third point dan fourth point. Saya tulislah kat situ. Third point dengan fourth point to conclude you punya answer. Alright, so sekejap so saya erase. Okay, so as filtrate flow down loop of Henle, water leave by osmosis. It will enter surrounding tissue atau water enter vasa recta. Tak ada. Lepas tu, kita kata filtrate becomes more concentrated. Next, you kata as the filtrate flow up, ascending limb loop of Henle, NaCl akan leave the filtrate. Passive transport dekat thin segment, active transport dekat thick segment, and it consume ATP. And finally, yang ni yang kita nak cakap, high osmolarity maintained at inner medulla. You kena cerita semua, baru you dapat point. Saya tak kata 3 point. Yang ni jawapan ni, saya tak kata mana satu point pertama, point kedua, point ketiga. Saya nak kata to completely answer this question, semua ni adalah pointnya. Cuma saya tak bagi tahu bagaimana cara nak dapat 3 markah ni. Okay. Bila soalan tanya L, which is loop of Henle, to maximize reabsorption of water. Tapi dia minta countercurrent multiplier system. So you tahu yang water reabsorption dekat sebelah sana. Dekat descending, countercurrent dia dekat ascending. Kenapa dia tanya? Sebab to maximize the absorption of water, you tak boleh disturb the surrounding punya interstitial fluid. I mean the interstitial fluid punya concentration. Okay, you tak boleh disturb. That's why you kena cerita the whole thing. Okay, so bila filtrate flow down, loop of Henle, water leave by osmosis. Mesti sebut osmosis. Okay. And then water keluar pergi mana? You katalah water keluar pergi vasa recta atau surrounding tissue. And then what happened to filtrate? Filtrate jadi more concentrated. Right? Tak cerita pun tak apa. Kadang-kadang you terlupa pun nak cerita apa jadi kat filtrate. You terus cerita pasal as filtrate flow up, loop of Henle and ACL akan leave the filtrate. Passive transport at thin segment, active transport at thick segment. Okay, point yang sama je. And then you kata use ATP, and finally ini point yang penting untuk you kata high osmolarity maintained at inner medulla, atau you kata osmolarity of interstitial fluid is maintained. Osmolarity of interstitial fluid is maintained. Okay. Boleh? So far ada soalan? Alright, next. Soalan tentang ultrafiltration. And dia kata ultrafiltration results in production of glomerular filtrate. So describe how glomerular filtrate is produced in the body. Dia dah bagi tahu kat atas ni ultrafiltration. So you tak perlu ulang lah ultrafiltration ni. Kalau you ulang pun you mesti expect tak ada markah lah. Okay. Alright. So dia tanya macam mana glomerular filtrate produced. Kita tahu dah ultrafiltration. So dia suruh describe.
the process. So how would you describe the process? Please answer in the live chat. All right. I can see few answers. So let's look at the first answer. High hydrostatic pressure in glomerulus. Okay. Fluid diffuse into Bowman's capsule. Okay. Next, apa seterusnya? Diameter afferent bigger than efferent, high hydrostatic pressure, blood is filtered, known as the monocytic. Next answer. Higher blood pressure in afferent arteriole forces the fluid to move out the glomerulus. Filtration also aided by the presence of filtratiously filtered blood. Okay. Okay, sampai nanti perfect. Next, the diameter of afferent arteriole wider than efferent, high blood pressure. Okay. All right, so good answer, everyone. Nearly perfect. Let's look at the first answers. And then high hydrostatic pressure atau high blood pressure due to wider diameter of afferent arteriole compared to efferent arteriole. Okay, so at every time, I will always advise bila you jawab afferent ni besar, afferent besar, you kena compare dengan efferent. Okay, sebab afferent ni tak ada besar, afferent ni dia besar kan. So kita nak compare, nak kata afferent ni lagi besar daripada efferent. So always compare. Kita kata afferent wider than efferent. Kalau kita afferent wider je, kadang-kadang boleh jadi betul, kadang-kadang boleh salah. Safer answer adalah betul. Okay. Next
adalah presence of filtration slit or porous capillary. So since ada slit dan capillary, ada leukocyte and hormone capsule, therefore small molecule will be squeezed out from the nucleus into the hormone capsule. Okay? Regardless berapa markah pun dia nak bagi, but this is the best answer that I would give. Okay? Whenever saya kata high hydrostatic pressure or high blood pressure, it is always due to the wider diameter of afferent arteriole compared to efferent. And then bila saya kata tentang presence of filtration slit and the presence of podocyte, it's always results in the small molecule squeezes out from glomerulus into the Bowman's capsule. Okay, so that's how glomerular filtrate is produced. Right? So far, any question? Madam, suara madam kurang jelas. Okay dah, okay. Maybe internet got lagging. Alright. Okay. Alright, saya ulang. Since tadi tak jelas sangat, so saya ulang. I always write down high hydrostatic pressure and high blood pressure is due to diameter, wider diameter of afferent compared to efferent. And then when I said that the filtration slit, presence of filtration slit and podocyte at the Bowman's capsule results in small molecules squeezes out from glomerulus into the Bowman's capsule. Okay, so we are going to move on to the second chapter, which is chapter 4, right? So chapter 4, saya nak betulkan salah faham dulu. Okay, saya nak betulkan salah faham dulu. Saya nak betulkan salah faham dulu before saya masuk kepada female hormone regulation. Okay. So let's say if a question asks, okay, let's say if a question asks for function, kalau soalan tanya function of seminal vesicle. Okay, function of seminal vesicle. Boleh you all tuliskan jawapan dalam live chat. Let's say soalan tanya what is the function of seminal vesicle? Okay, cuba tulis jawapan dalam ruangan chat. Function of seminal vesicle. Okay. Alright, so this is the answer. Okay, seminal vesicle secrete fructose and prostaglandin. Okay, so jangan tulis function fructose atau prostaglandin. Tak perlu pun. Unless kalau soalan tanya identify atau state the function of secretion by prostate gland. Sekejap Let's say kalau soalan tanya state function of secretion from prostate gland. Then baru you beri jawapan function ini. Kalau soalan tanya function of prostate gland, so you kata prostate gland release milky and alkaline fluid. That's it. Okay, yang ni yang salah faham yang selalu berlaku, that soalan tanya function lain, you all berikan function yang lain. Okay, so dia akan results in problem lah nanti. Okay, so far ada soalan? Okay, so tolong jangan jawab function of seminal vesicle ni, jangan jawab secret
fructose to nourish and provide energy for sperm to swim. Boleh, tak ada masalah, tapi you mesti tulis fructose dan prostaglandin ni lah. Mesti tulis dua ni. Right? Okay. Next is female hormone regulation. Okay. So dekat part ini panjang. I'll try to explain slowly. Hopefully you all boleh refresh back. Okay. So first, hypothalamus will release GnRH. What happened is that function GnRH is to trigger anterior pituitary to release FSH and LH. Okay. Next, function of FSH is to stimulate follicle growth. Function of LH is to aiding FSH to stimulate follicle growth. Okay. So as FSH release, follicle dalam ovary, follicle started to grow. Kenapa follicle grow? Because FSH stimulate follicle to grow. Okay. Now, as the follicle grow, okay. Okay. So as the follicle grow, you can see that the cell, okay, the follicular cell will release estrogen and progesterone. So kita sebut estrogen dululah sebab dia release estrogen lebih banyak. So follicular tissue will release estrogen and progesterone. Now, the high amount of estrogen, the high amount of estrogen adalah positive feedbacks, okay, towards hypothalamus. Therefore, it will trigger hypothalamus to release more GnRH. Okay, and GnRH akan trigger anterior pituitary to release more FSH and LH. Okay, so as the amount of LH is higher, it will trigger ovulation. So this is the second function of LH. Function pertama LH tadi ialah aiding FSH to develop follicle tissue. Now, function of LH yang kedua adalah trigger ovulation. Okay. Kenapa boleh trigger ovulation? Sebab ada banyak GnRH. Kenapa GnRH ada banyak? Because high amount of estrogen is positive feedback. Banyak estrogen, dia akan release lagi banyak, dia akan trigger hypothalamus untuk release lagi banyak GnRH. Dan lagi banyak LH yang akan dihasilkan, right? And then ovulation occur, right? And ovulation occur. So after ovulation occur, LH akan mempunyai fungsi yang ketiga, which is it stimulate development of the remaining follicular tissue into corpus luteum. Stimulate development of remaining follicular tissue into corpus luteum. Okay, and then corpus luteum will release progesterone and estrogen. Dia akan release progesterone and estrogen, right? So the high number of progesterone and estrogen, both is negative feedback towards hypothalamus and anterior pituitary. The high number of estrogen and progesterone is negative feedback towards hypothalamus dan juga towards anterior pituitary. Therefore, at this point, hypothalamus will reduce GnRH
Anterior pituitary will reduce FSH than LH. Okay, significance of this process is to avoid the development of another follicular tissue, because at this point uh, our ovary, our endometrium is preparing for fertilization and implantation. Okay, so kita tak nak ada development of another follicular tissue. Okay, so bila estrogen dan progesterone tinggi, it is negative feedback towards hypothalamus and anterior pituitary. So LH rendah, bila LH rendah, tak adalah hormon yang akan maintain the shape of corpus luteum kan. So corpus luteum will degenerate. Therefore progesterone and estrogen akan reduce. Right, so bila progesterone dan estrogen reduce, it will liberate the negative feedback from the hypothalamus dan anterior pituitary. Tak adalah negative feedback tu. So hypothalamus akan start release GnRH and anterior pituitary will start release FSH dan LH to promote the growing of follicular tissue. So far ada soalan? Ada soalan? So soalan ditanyakan pada saya adalah ovarian cycle sajalah, tak termasuk dengan dengan menstrual cycle. Okay, kalau menstrual cycle, I think the common mistake yang you all buat ialah function of progesterone and estrogen. You must remember, function of estrogen is to thicken endometrium layer, thickening of endometrium layer. Function of progesterone is to maintain. The endometrium layer. Maintain bermaksud dia akan enlarge artery. Kalau you tengok dalam slide tu, ada dekat bahagian belakang tu, dekat menstrual cycle tu, dia ada cakap what does it mean by maintain. Okay, kalau thickening maksudnya thicken lah, dia punya endometrium layer tu makin bertambah. Tapi kalau maintain, the layer tu tak bertambah, layer tu tidak makin tebal, tapi dia maintain the layer sahaja. So basically progesterone ni adalah macam negative feedback lah. Dia tak adalah tebal sampai tidak terkawal. Dia akan penebalan tu akan berhenti setakat itu saja, dan dia akan maintain sajalah the endometrium layer by progesterone. That's why estrogen dan progesterone tu perlu work hand in hand. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada, saya tak ada apa-apa soalan sebagai latihan untuk yang ni ya. Sebab saya rasa dia clear cut saja. Function of LH ada 3 tadi. Aiding FSH untuk follicular growth, trigger ovulation, develop ada 4 lah. Trigger development of remaining follicular tissue into corpus luteum, and finally dia akan maintain the shape of corpus luteum. Kalau estrogen dan progesterone tadi, saya dah kata estrogen yang akan kata thickening endometrium layer, progesterone adalah maintaining the endometrium layer. Next, let's move on to chapter 5. Ada soalan untuk chapter 4. If you do have question, just type. Kalau ada yang nak tanya soalan secara face to face Kalau ada soalan yang korang nak tanya secara face to face, if you want to be in this backstage StreamYard, saya letakkan link dekat dalam ni, dalam komen. Kalau ada nak tanya soalan secara face to face, boleh cuba masuk lah. Tapi dia limit kepada 6 orang je lah. Alright. So let's move on to chapter 5 untuk resting membrane potential. Okay.
As I mentioned before, kita pakai graph pula. Kita pakai jadual diagram ini sajalah untuk cerita pasal resting membrane potential. What is resting membrane potential? You kena tahu dulu Yang pertama sekali, what is membrane potential? It is like a potential energy lah. Right? Membrane potential occur due to different unequal distribution of ion. Unequal distribution of ion divided by plasma membrane. Alright, so inside of the cell is negative compared to outside of the cell. So soalan dia ialah kenapa inside of the cell tu negatif? Kenapa outside of the cell tu positif? Jawapan yang pertama kerana ada 3 faktor lah. Jawapan dia adalah kerana ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah presence of large n ion. Right? Kita ada banyak ion-ion negatif inside of the cell. Contoh ion negatif adalah protein dan kita ada nucleic acid and so forth. So semua ni adalah charge negatif, then they are inside of the cell. Yang kedua adalah presence of sodium potassium pump, that kita pump 3 Na plus keluar tapi kita bawa masih 2 je K plus. So dia tak ni juga, tak setara juga. Next adalah leak ion channel. Leak ion channel is numerous for K plus compared to Na plus. Which K plus akan transported keluar. Kenapa K plus transported keluar? Sebab concentration of K plus inside of the cell adalah lebih tinggi berbanding dengan concentration K plus dekat luar. So kita akan transport K plus keluar. Okay. So resting membrane potential lebih kurang plus minus negative 70. So far? Okay. Next, we move on to the changing of membrane potential. Tadi kita kata rest, maksudnya at rest, plus minus dia adalah negatif lah. Plus minus maksudnya lebih kurang negative 70. Alright. So changing of membrane potential maksudnya kita boleh ubah, maksudnya ada berlaku perbezaan kepada voltage yang dihasilkan. Kalau asalnya tadi adalah negatif plus minus negatif 70, so dia boleh jadi tambah, dia boleh jadi tolak lah, dia boleh jadi makin positif atau boleh jadi makin negatif. Macam mana boleh berlakunya changes tu? Ada 2 sebab. Yang pertama, apabila adanya perubahan kepada kepekatan ion. Yang kedua, apabila berlakunya permeability, change in permeability of membrane. Maksudnya kalau ikutkan membrane tu tadi tak bagi ion negatif lalu, tapi tiba-tiba berlakunya perubahan, dia bagi ion negatif masuk. So akan berlakulah membrane potential, akan berlakulah change in membrane potential. Okay, so bila membrane permeability berubah, ionic concentration pun akan berubah. Okay, bila ketelapan membrane berubah, ionic concentration akan berubah lah sebab membrane tu telah membenarkan atau tidak membenarkan mana-mana ion untuk lalu. Okay, so perubahan ini boleh berlaku dalam 2 bentuk, iaitu hyperpolarization atau depolarization. Dia boleh berlaku dalam 2 bentuk, hyperpolar atau dipolar. But in any way, it must be relative to resting membrane potential. Kalau kita ada graf, let's say lah sini kosong, let's say kita kata, tak payahlah tu. Memanglah kosong kan cerita dia. Sekejap Let's say kalau ada graf, okay, let's say kalau sini ada negative 70, right? So dia boleh jadi changes, boleh jadi lebih negatif atau dia boleh jadi lebih positif. Okay, but in anyhow, dia mesti relative to resting membrane potential. Dia mesti relative to resting membrane potential ni. You nak naik atau you nak turun daripada resting membrane potential. Okay. So hyperpolarization maksudnya dia turun. Dia jadi lebih negatif. Kalau depolarization dia jadi less negatif. Okay. Kalau depolarization dia jadi less negatif.
Macam mana boleh jadi hyperpolar? Macam mana boleh jadi hyperpolar? Adriana, if you want to enter, kena connect, kena allow the microphone atau kamera untuk connected dengan StreamYard. Okay, so kalau dia jadi lebih negatif, maksudnya sama ada dia buang positif outflow, buang positif ion atau dia masukkan negatif ion dekat dalam. Contoh Cl-. Okey, buang contohnya K+ lah. K+ dia buang keluar. Kalau depolarization maksudnya dia increase, dia bawa masuk. Kalau depolarization maksudnya dia bawa masuk positif ion ke dalam. Contohnya Na+ lah. Contohnya Na+. Bawa masuk ke dalam sel, dia jadi positif. Okay. So hyperpolar dan dipolar merujuk kepada changes of membrane potential relatively to resting membrane potential. Itu hyper dengan dipolar. Now, kita ada dua jenis signal that we can produce that is gradient potential dan action potential. So dua jenis signal ni kita boleh hasilkan. Alright. Action potential is always daripada depolarization. Hyperpolar tak boleh jadi action potential lah. Tapi gradient potential boleh jadi hyperpolar, boleh jadi depolarization. Okay. So gradient potential dan action potential, beza dia adalah gradient potential ni short distance, action potential adalah long distance. Dan gradient potential ni dia berubah mengikut stimulus. Kalau stimulus dia kuat, kuatlah potential dia. Kalau stimulus dia lemah, lemahlah. Alright, but action potential once you generate, dia akan generate at kita kata constant magnitude. Okay, dia always sama sajalah once dia dah generate tu. Right? You kena faham transition from gradient potential to action potential dekat axon hillock. Right? So again, hyperpolar dan dipolar ni merujuk kepada changes of membrane potential. Changes in relative to resting membrane potential. Salah. Tu threshold. Ampun. Resting kat sini. Resting. Okay ni. Alright. So kalau dia turun, hyperpolar. Kalau dia naik, dia jadi depolarization. So kalau depolarization melebihi threshold level, you akan produce action potential. So far, any question? Tak ada serius lah, tak ada soalan. Faham Ada soalan? Kalau ada soalan, kalau perlu masuk ke backstage, klik je link tu. You akan masuk ke backstage. I'll allow you untuk masuk ke backstage ni sekali. Dan you all can ask any question. Alright? Ada 6 orang boleh masuk, tak ada masalah. Korang nak masuk beramai-ramai pun, as long as 6 orang je lah. Okay, next saya diminta untuk explain tentang transmission of impulse. Transmission of impulse. Okay. Did you realise that transmission of impulse ni ada dua? Saya dah pernah cakap dah, tapi mungkin tak tunjuk dalam bentuk gambar. Right? Transmission of impulse ada dua, along axon atau across synapse. Along axon, maksudnya impulse tu lalu along the axon atau across synapse. Dan synapse ada dua jenis, electrical synapse dengan chemical synapse. Right? Standard sekarang bila kita sebut tentang impulse, you must be able to identify that impulse tu ialah action potential lah. Maksudnya impulse tu ialah action potential lah. Kalau tak jadi action potential, tak jadi impulse lah. Dia just macam gradient potential and then dia decay sajalah. Bila dah jadi impulse tu, dia dah jadi action potential lah. Alright, so action potential means that you change permeability of membrane. You allow certain ion untuk masuk and you allow certain ion untuk keluar.
Right? So transmission of impulse along the axon, okay, berlaku at one direction. So kita kata the flow of Na+, ni one direction saja. Yeah. Self-propagating, right, along the axon at constant velocity. Right? So dia berlaku satu direction saja, dia tak patah balik. Soalan dia, kenapa tak patah balik? Kenapa dia tak patah balik? Kerana action potential cannot be regenerated in the region where Na+ channel are inactivated. Right? Waktu K plus tengah keluar dekat sini, waktu ni region ini Na+ channel adalah inactivate waktu ni. Na+ channel tak tutup lagi, dia inactivate. Dia tak tutup, dia inactivate. So kalau pun ada ion positif yang pergi ke bahagian sebelah tu pun, dia tak boleh induce Na+ channel tu untuk buka. Alright, so dia hanya induce di other region yang ini yang mana Na+ channel tu tutup, dia boleh induce untuk dia buka Na+ voltage gated ion channel. Okay. So kalau soalan tanya kenapa one direction, sebab action potential cannot be regenerated at the region where Na+ channel are inactivated. Kalau dia kena explain dan you kata dekat site yang pertama tu dia tengah undergo repolarization where Na+ channel are inactivated. Tapi di other side tu dia adalah resting. Dia tengah rest, which means that you punya Na+ channel, voltage gated Na+ channel is closed. Tolong mention voltage gated channel. Tolong mention voltage gated channel. Kalau you refer pada voltage gated channel, kalau refer pada lead ion channel, lead ion channel lah. Kalau refer pada ligand gated ion channel, then it should be ligand gated ion channel. Right? So tolong be confirm you refer kepada channel yang mana satu. Ada soalan so far? Saya nak masuk kepada transmission of impulse across synapse. Right, untuk transmission of impulse across synapse, okay, dia punya jalan dia lebih kurang saja, cuma yang dekat across synapse ni, kita actually nak trigger the same impulse daripada postsynaptic neuron kepada yang daripada presynaptic neuron kepada postsynaptic neuron. So maksudnya kita nak induce yang postsynaptic neuron tu untuk buka channel dia untuk bagi ion masuk. So that dia boleh induce action potential. Alright? So kita ada electrical synapse dengan chemical synapse. Tapi untuk electrical synapse saya tak tunjuk lah sebab dia hanya ada gap junction. Lepas tu ion tu lalu saja dekat gap junction. Right? Sekarang ni adalah electrical synapse. Apa yang you all perhatikan dekat sini adalah action potential akan induce depolarization, akan induce Ca2 plus channel to open and Ca2 plus akan masuk. So you punya synaptic vesicle akan fuse dengan presynaptic membrane. Okay. Now, bila neurotransmitter released and dia bind kepada receptor, so dia akan buka ligand gated ion channel. So, bila dia buka ligand gated ion channel, ada dua possible changes yang boleh berlaku kepada the neuron. Okay. Yang pertama, dia boleh induce EPSP, excitatory, atau dia boleh induce IPSP, which is inhibitory. Okay, so dia bergantung kepada ligand gated ion channel mana yang terbuka dan ion apa yang masuk. Okay, it depends. So kalau neurotransmitter tu dia bind kepada ligand gated ion channel
And then rupa-rupanya ion channel yang dia buka tu adalah ion channel untuk Cl-. Jadi bila Cl- enter the cell, kalau Cl- yang enter the cell, dia jadi lagi negatif. Okay. So at this point kita kata this neurotransmitter akan trigger IPSP, inhibitory. Dia akan trigger hyperpolarization. So no action potential will be generated. Tapi kalau neurotransmitter yang release tu dia bind kepada ion channel yang akan allow Na+ untuk masuk. So Na+ masuk and it will generate EPSP. Right, so kita stop sekejap untuk bagi laluan kepada Azan. If you have any question, please ask before kita masuk kepada third line defense. Alright.
Okay. Alright, so mari kita buat ni saya jawab soalan yang pertama dalam live chat. Kalau you all rasa ada soalan yang you all nak tanya dan nak berada dalam, salah, ni soalan ni. Kalau nak berada sekali dalam backstage stream yet, boleh je klik link tu ya. Alright, so soalan pertama dia tanya, Madam, Enabler channel close tak sama ke dengan Enabler channel inactivated, right? Sekejap lagi saya jawab soalan seterusnya. Baca satu-satu dulu kan. Alright, so let's look at here. Okay. Saja saya tampal tak ikut turutan. Saya saja tampal tak ikut turutan. Tak kisah apa sebenarnya. Kalau you faham prinsip dia tu, tak ada masalah pun, tak ikut turutan tak ada masalah. Graf ni kalau dia tak bagi kat atas pun tak ada masalah pun. Dia tahu je kat mana. Okay. Pertama, you kena faham hanya sodium channel mempunyai inactivation gate. Hanya sodium channel mempunyai inactivation gate. Saya explain dah masa kelas. Tapi biasalah kan. That's why kita kena klinik. Ada orang dia kena pengulangan. Okay. Hanya sodium channel mempunyai inactivation gate. Siapa nama dia? Potassium channel hanya ada activation gate saja. Right. I always tell you that analogi dia macam you all ada you all ada rumah, lepas tu rumah korang ada pagar, lepas tu depan pagar tu you all letak kon, tak nak bagi orang masuk rumah korang walaupun korang buka pagar. So korang letak kon lah, tak nak bagi orang masuk rumah tu. Okay, so activation gate ni macam pagar rumah lah. Okay, your channel is like rumah. Activation gate ni macam pagar rumah. Korang boleh tutup pagar, korang boleh buka pagar. Tapi rumah potassium dia tak ada kon. Nak cop parking tak ada. Kalau dia buka lah pagar. Kalau orang nak masuk pun boleh lah, dia tak boleh cop parking. Tapi rumah sodium dia ada inactivation gate. Dia ada kon kat luar rumah dia. Kalau dia letak kon dekat pagar rumah dia, orang boleh masuk tak parking rumah dia? Kalau nak tunggu kereta pecah, masuklah kan. So sebenarnya tak boleh lah kan. Kalau kita dah letak kon dekat depan rumah, maksudnya kita tak nak orang masuk kan. Okay, so hanya sodium channel yang mempunyai inactivation gate. So you see, kalau voltage dah sampai, okay, dah cukup, Enabler channel tu nak buka, so dia akan buka lah, depolarization akan berlaku sini. Depolarization berlaku, dia buka. Nampak tak gate ni buka? Gate ni buka. Kon buka tak? Buka. Kon ni pun buka juga. So Enabler boleh masuk. Okay. Tapi bila berlakunya repolarization, dah sampai action potential tu, apa yang berlaku ialah, you cuba you tengok pagar rumah ni tak tutup lagi. Pagar rumah ni tak tutup lagi. Maklumlah pagar rumah macam pagar surau kan, berat. Tak ada remote, so nak tutup dia susah. Jadi you letak kon dulu depan rumah. Tak kon dulu depan rumah, tak nak bagi orang masuk. So Enabler tak boleh masuk. You letak inactivation gate tu, tutup dulu. So at this point kita kata your voltage gated Enabler channel is inactivate. Dia tutup tak? Tak, sebab activation gate dia buka. Tapi boleh masuk tak? Tak boleh masuk. Kenapa? Sebab dia punya inactivation gate yang tutup. So this channel is inactivate. This channel is inactivate but it do not close. Okay, so kalau you tanya close dengan inactivate tu sama tak? Literally by inactivating it, Enabler cannot move into the neuron. Okay, bila sodium channel tu inactivate, Enabler tak boleh masuk. Tapi kalau you tanya inactivate dengan close tu sama tak? Jawapan dia tak samalah. Close atau open referring to activation gate. Kalau activation gate buka means channel is open. Kalau activation gate tutup means channel is closed. Dalam kes ni activation gate buka. Channel tu open. Tapi kita kata dia inactivate. Alah macam korang lah, single but not available. Setulah, single not available. Asal not available, dah kahwin ke? Tak boleh nak kahwin lagi macam tu. Tak available lah, open tak? Open but inactivate.
Okay, tak boleh masuk. Got it? Okay, faham? Right, so dalam kes ini, alah tak nampak sebab ada muka saya kat sini macam gini. Okay, macam ni lah. Okay, so dalam kes ini, ni inactivate. Inactivate. So inactivate. So dalam kes ni, dekat sini kita kata sodium potassium pula, voltage gated Na plus channel is inactivate. Dekat sini sodium voltage gated channel is close. Similarly dekat sini pun dia close juga. Yang ni close. Yang ni close. Yang ni close. Yang ni open. Yang ni open. Yang ni inactive. Ada soalan so far? Okay. Alright. Okay, nak baca next question. Apa next question? Sekejap baca sekejap. Next question. Madam, electrical synapse berlaku dalam pre-synaptic and post-synaptic while chemical synapse berlaku bila transmitter dalam synaptic cleft. Chemical bila transmit dan transmitter dalam synaptic cleft. Okay. Sekejap electrical synapse, ya saya boleh kata betul lah. Electrical synapse tidak mempunyai synaptic cleft. Electrical synapse means that membrane antara you punya presynaptic neuron dengan postsynaptic neuron tu. Kita nak kata you punya axon terminal tu, kita lukis. Okay, sat. Cakap dekat angin je tak main lah madam. Mana nampak? Sat. Pakai yang ni lah kan? Sat kecil sikit yang ni. Okay. Kalau electrical, okay. So let's say lah ni you punya neuron, macam bintang ni kan. So neuron, so ada axon sampai hujung ni, lepas tu ada axon terminal kan, macam ni. So next ada you punya dendrite lagi kat ujung ni. Lepas tu ada axon, lepas tu ada macam bintang-bintang lagi. Alright, so kalau pakai chemical synapse, dia ada synaptic cleft. Dia tak kena. Ni tak kena. Kalau electrical, dia memang kena. Dia overlap. The axon terminal dengan cell body ni overlap. Memang ada connection antara cell body dengan axon terminal presynaptic tu, memang dia connected by gap junction lah. Gap junction. Kan kita ada cell junction, kita ada desmosom lah, whatever kan. So gap junction ni ialah the one yang connect dua membran tu. Dia connectkan dua membran, dia connect dua cytoplasm. Cytoplasm apa? Cytoplasm presynaptic neuron dengan postsynaptic neuron. So bila connected, tak perlu tak perlu neurotransmitter, tak perlu nak transfer apa-apa. Yang perlu transfer adalah ion je. Kalau tidak, kita kena buka gate ni dulu, betul tak? Kita kena buka ni ligand gated ion channel ni dulu, baru ion boleh masuk. Kalau kita ada gap junction, tak payah buka katup dah. Ion tu masuk terus je. Tak perlu buka tutup mana-mana junction. Tak perlu buka tutup mana-mana channel. Okay? Got it? Okay ke Balkis? Next, EPSP trigger action potential, betul? Betul. EPSP trigger action potential. Betul. EPSP akan trigger action potential at postsynaptic neuron. If threshold level is achieved. Kalau dia tak achieve threshold level, yang tu yang you nampak dia turun balik. Okay, kalau threshold level achieve, it will trigger action potential. Okay, any more question? Kalau tak ada, kita move on to the next chapter, chapter 3. Set lagi korang ada taklimat lagi kan, kesian. Banyak betul taklimat.
Lupa dah. Kejap ada. Untuk third line defense ni ada orang tanya pasal MSc. Ada orang tanya pasal MSc. MSc kelas 1, MSc kelas 2. Maybe dia tak puas hati. Macam manalah boleh kenal MSc kelas 1 dengan MSc kelas 2. Apa ni? So ni MSc kelas 2. Sekejap. Mantuk lah kan tengah hari ni. Macam mana lah korang nak taklimat lagi. Korang tak taklimat dah kan petang karang. Saya ada taklimat petang karang. Macam mana lah saya nak taklimat petang karang. Ni MSc kelas 2. Ni MSc kelas 1. MSc 1. Okay, yang ni APC. Remember what did I say? APC ada dua-dua MSc. Betul Dia ada dua-dua MSc. MSc kelas 1 dan MSc kelas 2. Kan? Siapa APC? Dendritic, macrophage. Dulu masa saya belajar memang taklah lecturer saya senaraikan sebiji-sebiji ni. Pandai kau lah nak baca. Dendritic, macrophage dengan apa ni kepala? Helper T. Ya, kan? Helper T kan? Lupa lah. Okay, so dendritic, macrophage dengan helper T cell ni. Betul kan? Betul kot? Kalau salah betul kan saya? Saya rasa betul dah ni. Okay, so 3 sel ni is APC and only APC can have both MSc type 2 and MSc type 1. Type 1 ada dekat all nucleated cell, type 2 hanya ada dekat APC saja. Okay, so APC boleh ada type 1 sekali lah. Alright, so MSc type 1 will be recognized by cytotoxic. Sini adalah cytotoxic. Kalau saya salah beritahu ni adalah helper T cell. Kalau saya salah, tolong beritahu Maklumlah, kadang-kadang madam pun confuse juga. B cell madam. B cell Oh salah Okay, ampun. Betul lah, B cell. Betul. So B cell. Okay. Alright. So dendritic, macrophage dengan B cell boleh ada MSc class 1, MSc class 2. MSc class 1 will be recognized by cytotoxic T cell. MSc class 2 will be recognized by helper T cell. Okay. So by right, helper T cell dan cytotoxic T cell both are T cell. Dua-dua T cell juga. Pasal apa? Dua-dua T cell yang dua-dua pakai T cell receptor. Dua-dua pakai T cell receptor. Tapi diorang boleh recognize MSc yang beza-beza pula. Kerana aksesori protein dia ni untuk helper T cell, aksesori protein dia dipanggil sebagai CD4. Kalau cytotoxic, aksesori protein dia dipanggil sebagai CD8. So aksesori protein ni lah sebenarnya yang akan recognize MSc ni. T cell receptor sama je. Kalau you tengok T cell receptor ni sama je untuk cytotoxic dengan helper T cell sama je. Kan kalau kita belajar T cell receptor yang lurus tu je kan. Okay, dia sama je. Tapi yang akan membezakan dia kenal helper T cell kenal dengan MSc class 2, cytotoxic kenal dengan MSc class 1 adalah protein ni, aksesori protein ni, CD4 dan CD8. Tapi kita tak belajar secara direct dalam chapter ini lah. Okay, korang kena just tahu helper T cell recognize MSc class 2, cytotoxic recognize MSc class 1. MSc class 1. Okay, and you all tahu that APC ada dua-dua MSc. Okay. Next, kalau dia adalah member self, kalau dia adalah sel kita sendiri, maka antigenik ni maka T cell receptor yang bind kepada antigen tu tak activated. Walaupun dia bind kepada sel kita sendiri, tapi dia recognize tu sel sendiri. Okay, T cell receptor ni, helper T cell tu tidak akan mengeluarkan cytokines.
tak ada reaction. Dia boleh je bind. Boleh ke sel, helper T cell tu bind dengan sel sendiri? Boleh. Tapi dia tak activate. Dia tak activated lah. Dia tak akan release any cytokines. Kecuali dalam kes allergen dan autoimmune. That one maybe ada mutation yang berlaku kepada reseptor yang menyebabkan dia tak boleh recognize. Maybe ada mutation berlaku that dia tak destroy. Sepatutnya kalau T cell dengan B cell ni tak boleh recognize self cell, dia akan destroy dalam lymphatic system, tak keluar ke dalam kita punya circulatory system. Tapi kalau dia terlepas, maksudnya adalah mutation yang berlaku di sana juga, maybe. Macam tu. Okay, autoimmune ataupun allergen. Kalau yang allergy tu, dia recognize benda lain pula sebagai pathogen. Okay. So far ada soalan before saya masuk kepada third line defense. Okay, kita belajar dalam kelas pakai rajah ni. Rajah ni. Yang saya tak pernah tunjuk rajah inilah. Saya suka rajah ni walaupun dia nampak old school sangat. Macam buruk-buruk je kan. Macam zaman-zaman tahun gajah. Tapi saya rasa dia jelas lah kot untuk nampak dia bind kat yang mana satu. Okay, sekejap Kalau kita tengok kalau saya kata ini adalah rajah A, ni adalah rajah B, cuba bagi tahu saya A ni humoral ke cell mediated, B ni humoral atau cell mediated. Kalau kita nak guna humoral, ya you tulis antibody mediated. A dengan B ni. A ni apa? Cell mediated atau antibody mediated? B tu antibody mediated atau cell mediated? A cell mediated, B humoral. Okay, betul. Right? Okay, good. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, standard, mana-mana pun you nak pergi humoral ke, nak pergi cell mediated ke, cuba you tengok. Standard kita ada macrophage which is APC, kat sini pun ada macrophage which is APC. And standard you akan nampak dia engulf pathogen, ni dia engulf pathogen, sama yang ni engulf pathogen, and then you dapat ada antigen MSC complex. Sama gak kat sini ada antigen MSC complex. Okay, and then benda yang sama that kita ada helper T cell ni, TH helper T cell akan bind kepada APC. Ni helper T cell bind kepada APC. Standard Jadi dari atas sampai ke sini, ni adalah proses activation of helper T cell. Standard. Sama je dua-dua ni, tak ada beza pun. Dan kalau you nampak ada cytokines, sampai tak? Dia buat anak panah kat sini. Ni cytokines, okay? So similarly, cytokines released by APC kepada helper T cell untuk trigger helper T cell untuk release cytokines dia sendiri. Dan helper T cell dia release cytokines untuk diri dia sendiri so that dia akan undergo coronal selection, dia akan jadi memory dan juga activated helper T cell. Okay, sekarang apa yang membezakan adalah bagaimana kita nak activate cytotoxic dengan B cell. Okay, so let's say cytotoxic, either virgin ataupun memory pun tak ada masalah. Dia akan bind kepada APC ni cuma menggunakan MSC class 1. Nampak tak APC yang sama, dia bind bersama-sama dan helper T cell akan release cytokines kepada cytotoxic T cell. So that cytotoxic T cell ni akan proliferate menjadi activated dan memory. Okay, dalam kes B cell, kerana B cell adalah APC, dia boleh engulf juga. Jadi B cell ni akan engulf.
dia akan engulf patogen yang sama and then dia akan display the APC. Okay, dia akan display APC lah. Dia akan display lah MSC tu. So your helper T cell ni, activated helper T cell ni akan bind dekat B cell ni juga dan dia akan release cytokines so that you punya B cell akan proliferate menjadi plasma cell dan juga memory B cell. So far ada soalan bahagian mana yang kurang jelas? Untuk apa dia? Untuk ni. Sebab kita dah habis dah. Okey, kalau ikut saya habis dah. So bahagian mana yang kurang jelas untuk immune system? Kalau ada soalan boleh type di ruangan chat. Kalau tak ada soalan, kalau ada soalan nak tanya secara terus, boleh klik dekat boleh klik dekat link yang atas ni, link yang ni tadi untuk masuk ke backstage kalau you nak tanya soalan. Kalau tak ada, saya nak end up kelas dekat sini. Kelas pula. Saya nak end up revision session di sini. Madam, boleh ulang humoral. Lepas B cell, engulf pathogen. Oh, boleh. Saya ulang dekat humoral. Okay. B cell, engulf pathogen. Okay. Baik kan bulan puasa Bulan puasa kering tekak. Humoral, B cell. Okay. Saya lukis lah sini. Humoral. Tak kira lah apa pun, dia akan start dengan APC dulu. Kita start je dengan APC, apa salahnya kan? So ni adalah APC. Okay, APC. Standard APC engulf pathogen. Macam mana saya nak lukis pathogen Pathogen. So APC engulf pathogen. Okay. So selepas dia engulf pathogen, APC akan display dia akan display dia punya MSC. Dia akan display antigen MSC complex. So let's say lah dia present dia punya APC macam gini Okay, APC. Okay. Next adalah helper T cell. Kita ada helper T cell dia akan bind dekat APC ni. So dia adalah CD8 dia tu. Okay. So ni adalah helper T cell. Okay. So sekarang kawan you tanya boleh cerita pasal B cell. Okay. So let's say B cell. Kenapa? Tengok. Okay. So let's say this is B cell. Okay. So B cell jumpa patogen yang sama, which is warna kuning berbulu. So dia jumpa patogen yang sama, warna kuning dan berbulu. Dan dia akan engulf juga. So apa jadi pada B cell ni, walaupun dia engulf, dia engulf benda yang sama. Okay, let's say. So ni adalah B cell. Dia engulf benda yang sama. So you akan dapati dia akan display MSC yang sama dengan B cell dengan APC tadi. Dia akan display benda yang sama. So kat sini, ni MSC dia. Sama tak? Dia punya ni sama. Kenapa sama? Kenapa dia sama? Kenapa dia sama? Sebab benda yang sama kan, patogen yang sama, B cell pun pakai MSC kelas 2 juga. Okay. So, B cell ni dah ada marker dah. Dah ada marker yang sama dengan APC ni. Sekarang, helper T cell tadi dah bind dengan APC. So, bila helper T cell bind dengan APC,
APC akan release cytokines yang pertama. Fungsi cytokines yang pertama adalah to trigger helper T cell to release its own cytokines. Sorry je. So, helper T cell release cytokines kepada diri dia sendiri. Jadi, helper T cell akan jadi activated helper T cell dan memory helper T cell. So, activated helper T cell akan bind kat sini. Akan recognize dan bind kepada B cell ini. Dan dia akan release cytokines yang ketiga kepada B cell so that B cell ini akan proliferate menjadi plasma dan juga memori. Plasma akan keluarkan antibody. Okay. Boleh ke? Yang ni, humoral ni? Yang humoral ni ada soalan? Q4B. Memory helper T cell, fungsi memory helper T cell ialah untuk secondary immune response. So if the cell encounter the same antigen, helper T cell tu, memory helper T cell akan lebih cepat recognize dan dia akan proliferate dengan lebih cepat. Fungsi helper T cell memory kan, so untuk secondary immune response to produce faster response lah upon secondary exposure to the same antigen. Okay, so saya nak jawab soalan yang question 4 tu. Mana? Question 4. 100. Apa dia bagi tahu ke atasnya apa benda? Apa hal ni? Sekejap tak faham lah.
pathogen. Describe the above process. Sekejap Hepatitis. Oh, loh, ngapa tak bagi? Okay. Sekejap Activation helper, yang P tu adalah activation of B cell lah. Release cytokine hypersystem. Okay, soalan dia kenapa pathway berbeza although the same antigen is identified. Pathway berbeza memanglah pathway beza sebab sel yang terlibat tu pun tak sama kan. P presenting fragment, O presenting fragment. Kaitan pula. Sekejap saya tengah baca dia apa. O present antigen fragment widely originating. P recognized activated hepatitis. Oh. Okay. Sekejap Saya pastekan soalan dulu. Bila ni soalan ni? Susah betul. Hilang dah. Okay. Sekejap soalan je. Ni soalannya, oi kau. Ni gambar yang diberi. Soalan yang diminta untuk saya explain adalah yang ni. Sini soalannya Y, O dengan P have different pathway. Nampak ke? Nampak kan? TC accelerated. Sat. Bisa ada same function dengan memory. Bisa. Sat saya explain yang ni dulu Terus saya explain yang seterusnya. Saya explain yang ni dulu So ni adalah soalannya. So ni adalah soalannya. So kalau dari soalan ini, gambar ni pun tak difahami. Marah pula. Siapalah buat soalan ni? Bukan saya tak buat soalan. Saya tak buat soalan. Jadi kalau saya kata benda tu penting, belum tentu lagi dia masuk lah. Setakat observation saya, maybe ada benda tu dia selalu masuk ke whatever. Tapi I cannot confirm benda tu masuk atau tidak. Saya tak buat soalan. Saya jarang membuat soalan. Dan kalau saya buat soalan pun selalunya soalan saya tak keluar. Soalan saya selalunya susah. Susah dan selalunya soalan susah tu dia akan jadi yang backupnya soalan. Macam tu lah. Okay, so so soalnya saya tak tahu apa yang masuk So dalam soalan ni, dia kata ni adalah acquired immune response. So ni adalah sel O, ni adalah sel P. Dan kalau you tengok, sel O ni dia engulf the whole pathogen. Tapi sel P ni you nampak, ni receptor mediated. You ada receptor kat sini. Standard ni mesti B cell. Macam mana saya nak tahu ni B cell? You nampak dia ada Y ni.
Y ni kan B cell receptor. B cell receptor kan macam Y kan. So dia ada Y tu. So it shows that ni adalah B cell. Okay. Bila mana nak faham? Saya pun sekali tengok macam ni sel apa, tak bagi tahu pun ni B cell, tak payah bagi tahu pun sebab dia ada B cell receptor ni ya, ni B cell receptor. So when you look at this one, you tengok B cell receptor ni dia bind dekat patogen. So maksudnya dia makan patogen ni menggunakan kaedah receptor mediated endocytosis sebab dia bind dengan receptor baru dia engulf. Okay, maksudnya B cell ni dia dah recognize lah patogen ni menggunakan dia punya B cell receptor tu. Tapi yang O ni dia engulf je mana-mana patogen, tak specify. Dia telan je semua patogen. Okay. So itu different yang pertama. Okay, different yang pertama sebab dia tanya OP, different pathway of antigen processing. Cara kenal pun dah beza. Of course lah cara proses beza. Cara kenal patogen itu, cara kenal antigen tu untuk O dia tak kenal. Okay, so you kata O engulf the whole pathogen, unspecified. But P recognize pathogen using receptor mediated endocytosis. Okay, next. You nampak tak helper T cell yang ni adalah activated helper T cell. So you kata O is recognized by helper T cell. But P is recognized by activated helper T cell. Activated helper T cell is the one that specified. Dia dah kenal dari awal. So yang ni, yang unactivated ni, dia kenal wide range. Dia tahu itu patogen, dia tahu adanya antigen MSC complex tu. Dia bind, lepas tu dia proliferate. So yang activated ni specified. So P is recognized by specified activated helper T cell, but O is recognized by wide helper T cell. Maksudnya unspecified helper T cell. Boleh? And then kalau you nak kata, yang O ni dia engulf the whole pathogen, yang P ni dia engulf by receptor mediated. Macam tu. Tadi dah cakap kan? Macam tu lah. So O adalah APC, P adalah B cell. P adalah B cell. O adalah APC. Ataupun you kata O adalah APC, atau you kata O adalah phagocytic cell atau dendritic cell or macrophage, macam tu. That dia O, contoh pertama you boleh kata O ni unspecified. Dia boleh jadi, it can be phagocytic cell, example macrophage atau dendritic cell. Tapi P ni adalah specified. Dia specified because dia recognized by receptor mediated. So P is specified cell. It is B cell because dia ada B cell receptor. Okay. Macam itulah. And then yang kedua you kata O engulf phagocytosis, P engulfed by receptor mediated endocytosis, and then you kata O is recognized by helper T cell, unspecified helper T cell, but P is recognized by activated helper T cell, the one that is specified. Okay, got it? Next, memory T cell ni saya dah jawab. Next. Memori B cell sama function dengan memori semua memori sama je function dia. Dia adalah untuk secondary immune response to provide rapid response during secondary exposure towards the same antigen. Exactly sama. Cuma kalau dia specified kata helper T cell, so you katalah dia lebih cepat nak identify APC so that dia lebih cepat boleh activate cytotoxic T cell. Something like that. Kalau you nak dia specific. Kalau dia kata memory B cell, dia nak specific, so you kata dia boleh menghasilkan antibody yang lebih banyak macam tu during secondary exposure. Faham tak?
cara you nak specify jawapan tu bergantung kepada sel apalah. You akan kata kalau memory B cell, you kata dia boleh proliferate so that later dia boleh produce higher amount of antibody within short period of time during secondary exposure to the same antigen. Macam tu. Okay? Next. Boleh tak ulang how cytotoxic T cell activated? Apa beza proliferation dengan clonal selection? How cytotoxic T cell activated? Okay. Proliferation, clonal selection. Kena buka. Kena buka slide. Sekejap Saya buka slide jap. Saya copy something jap. Mana dia? Kejap cari perkataan. A clone of activated. Okay, kejap Clonal selection. Okay. Let me copy from lecture note first. Lah tulisan dia ni. Okay. Okay. Gambar. Okay. Soalan tanya apa beza clonal, apa tadi? Okay. Side no. Okay. Clonal selection dengan proliferation dengan clonal selection. Okay. Okay. Saya expand dulu Okay. Apa? Clonal selection dengan proliferation. Okay. So, activated B cell and T cell akan proliferate. Bila kita kata proliferate, anything lah bila activated B cell atau T cell yang mana yang dapat cytokines tu, let's say kita kata kat sini. Sini. Bind dengan APC and then dia dapat cytokines yang pertama. Ya Allah.
Ni So bind dengan APC, bind dengan APC and then kita kata dia dapat cytokines yang pertama ni, cytokine yang pertama. And kita kata the first cytokines is to stimulate helper T cell to release its own cytokines. And cytokines yang helper T cell release kepada diri dia sendiri ni akan menyebabkan helper T cell ni untuk proliferate. Sama helper T cell bila dia release cytokines kepada B cell atau cytotoxic T cell, dia pun akan induce sel yang lain untuk proliferate. So you will ask the same question, what is proliferation? Proliferation means that the cell yang receive cytokine from helper T cell tersebut akan jadi dua clone, which is effector cell dan juga memory cell. Berapa jenis memory cell yang you tahu? Memory cell helper T cell, memory cell cytotoxic, memory cell untuk B cell. Effector cell ni ada dua nama. Pertama, kalau B cell kita panggil plasma. Kalau sel-sel lain, effector ni kita panggil dia sebagai activated. Activated T cell ke, activated helper T cell ke, activated cytotoxic T cell ke, dia activated. Okay. Kalau B cell, kita tak panggil activated B cell lah. Kita kata B cell tu after, kita ada activated B cell. Betul. Kita ada activated B cell, tapi bila activated B cell ni proliferate, effector dia tu adalah plasma cell. Okay? Kalau cytotoxic T cell, bila activated cytotoxic T cell tu proliferate, dia akan menghasilkan activated cytotoxic dengan memori. Tapi kalau B cell ni, bila activated B cell ni proliferate, dia akan menghasilkan plasma cell dan memori. Plasma is the one that produce antibody. Okay, now clonal selection ni apa? Clonal selection ialah proses bila dia encounter antigen, okay, bila sel tu encounter antigen, dia select which lymphocyte will divide to produce clone. Okay, maksudnya ni bila you punya helper T cell ni encounter the antigen, okay, dia pilih yang mana satu B cell yang mana yang akan dia activatekan. Macam mana dia nak pilih B cell yang mana satu? Bila dia jumpa antigen MSC complex yang sama dengan antigen MSC complex display by the APC. So this is what we call as clonal selection. When your helper T cell select which B cell atau which cytotoxic T cell to activate. Okay? Macam mana cara dia nak select tu? Cara dia nak select ialah kalau cytotoxic T cell ialah cytotoxic T cell yang bind dengan APC yang sama. Cytotoxic T cell mana engulf apa-apa. So cytotoxic T cell dia tak display antigen MSC complex. Jadi your helper T cell akan recognize cytotoxic T cell that bind to the same APC. How your helper T cell recognize the B cell? Dia akan recognize B cell yang display APC yang sama dengan, yang display MSC yang sama dengan APC. Sebab your B cell engulf the same pathogen. Kenapa? Sebab B cell akan engulf by receptor mediated endocytosis. Okay, so nak select mana satu nak activate is clonal selection. Proliferate is bila dia dah activate, dia receive cytokine, dah select, dah clonal selection, dah select clone mana nak ni, baru dia proliferate untuk jadi dua lah, effector atau memory. So effector tu is either you panggil dia activated atau you panggil dia sebagai plasma cell untuk B cell. Okay. Next soalan. Cell mediated immunity yang cause T cell untuk release perforin. T cell untuk release perforin. Inilah.
perforin. Sekejap sama je, kalau pakai ni pun boleh je. So cytotoxic T cell bila dia bind kepada APC yang sama, helper T cell akan release cytokines. So these cytokines akan induce cytotoxic T cell untuk proliferate into activated cytotoxic T cell dengan memory cytotoxic T cell. So activated cytotoxic T cell recognize MSC class 1. MSC class 1. So dia recognize infected body cell. So bila dia bind kepada sel yang display MSC class 1, antigen MSC complex class 1, dia akan release perforin and then dia akan release granzyme. Perforin, granzyme, and then dia akan induce apoptosis. Of the infected body cell. So dia akan jadi bulat-bulat lah. Dan barulah macrophage ataupun all the phagocytic cell akan datang untuk engulf the damaged infected body cell ni. Okay, macam tu je lah. Ke ada soalan yang berkaitan dengan benda ni? T cell untuk release perforin lah, betul lah. Cell mediated immunity yang cause, betul tak? Saya jawab soalan tak? Dia akan recognize MSC class 1. Dah recognize tu, dia akan release perforin and then dia release granzyme and dia akan induce apoptosis. Kalau tak clear, boleh tanya balik Zia. Next, memory B tu need to display display antigen MSC complex ke lagi. So activated helper T cell berkandia dan undergo proliferation ke dia terus proliferate during second exposure. Saya rasa memory B cell tu akan display antigen MSC complex sebab dia datang daripada activated. Dia bukan virgin. Dia datang daripada activated T. Dia datang daripada activated B. Activated B ni memang dah display dah pun. Dia akan display. So later helper T cell terus kenal. Dia tak perlu nak engulf lagi lah maksudnya. Okay, jawapan dia display. Okay. Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada? Tak ada soalan lagi? Ada soalan? Right? Tak ada? Tak ada. Ada soalan lagi? Ada soalan? Anyone yang nak masuk ke backstage ada? Kalau ada silakan masuk. Kalau tak ada, tak adalah. Okay, ada soalan lagi? Kalau tak ada, I just would like to remind you all untuk isikan kehadiran yang ini. Right? Saya pastekan semula. Kalau saya jumpa lagi lah. Macam tak ada je. Alright, so isikan kehadiran yang ni, isikan kehadiran dalam Google Form ini, just as a record saja, jangan risau, tak ada attendance pun, record saya saja, doesn't matter. Alright, okay, so kalau tak ada, I think, okay, so kalau tak ada, I think that's all untuk revision pada hari ini. If you have, tak ada soalan lagi kan yang saya tak jawab, rasa saya dah jawab semua kan. So if you all have any question yang rasanya perlu untuk mendapat perhatian saya, please let me know. Kalau ada soalan daripada workbook ke, yang you rasa macam you nak tahu jawapan dia, I would say you jawab dulu. Snap lah jawapan tu, janganlah bagi semua kan. Maybe ada soalan yang you rasa macam tak boleh cari jawapan dia dalam buku, tak boleh agak jawapan dia. Macam tadi, soalan yang ni tadi susah. Soalan yang ni tadi susah. You nak, jawapan tu sebenarnya ada je dalam rajah tu, tapi you nak ceritakan tu, maybe you tak faham. Soalan tu pun mungkin you tak faham juga. Right? So kalau ada soalan-soalan nak tanya, boleh tanya je.
Okay, cuma reply tu tak sure lah reply lambat ke reply cepat ke Okay, so kalau tak ada apa-apa, I think that's all untuk revision hari ni. Thank you very much for spending your time. Wish you all good luck. Hopefully this session will be benefited to all of you. Right? So see you again esok. Jangan lupa bangun awal at least 15 minit earlier before pukul 9 so that you all boleh isi attendance form. Tolonglah bangun so that you all isi attendance form. Okay, tolong bangun awal dan isi attendance form tu. Lepas tu korang nak pergi makan dulu ke, nak pergi minum dulu ke, nak buat air letak depan komputer ke, tak ada masalah sambil nak jawab kat rumah kan. Korang nak minum teh tarik ke sambil korang jawab soalan pun tak ada orang marah pun, doesn't matter. As long as you ada dekat depan komputer tu untuk jawab soalan. Okay. So I would like to remind you all that jangan meniru. Kalau you nak meniru juga, it's between you and the only creator yang nampak you all lah. Kalau itu pula lah, kalau you rasa dengan meniru tu boleh benefit, ikut korang lah. Salah lah saya nak kata benda tu salah, tapi it's between you and Tuhan. Kalau you rasa you boleh hidup dengan penuh keberkatan selepasnya, buatlah. Dia adalah satu perbuatan yang you all tak boleh you tak boleh nak patah balik tau. Once dah buat, damage is done. Macam tu. Okay, so dia lebih baik tak payah buat. Okay, so I'm sure you all worth more than that. I'm sure you all dah study hard. You all sangat faham pun. So I don't think you perlu meniru pun. Okay, tak perlu Google pun. Right, so wish you all good luck. Hopefully you all boleh dapat result yang baik. Kalau ada pembetulan untuk carry mark, especially for S35 and S36, boleh maklumkan kepada saya, especially yang test. Okay, tolong tengok test tu, cuba kira sama tak yang saya bagi dengan yang you all kira sendiri tu. Maka you all, kalau tak sama, please let me know. Right, so thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sama-sama.